हेलो एवरीवन वेलकम टू लर्निंग सेंटर। तो पिला माने आमर जो प्रथम पाठ भारतीय जातीय आंदोलन रे गांधीजी को आविर्भाव प्रसंगटी रही यार दुईटी पार्ट आम पढ़ी सारीचे। आज वीडियो रे पार्ट 3 माध्यम आम उक्त प्रसंगटी को शेष करवा। तो आज वीडियो रे आम जालियानवालाबाग हत्याकांड संपर्क में पढ़ा। तो पार्ट 2 रे आम राउलाताइन विरोध रे जो आंदोलन कथा पढ़ी गांधीजी आह्वान सारा भारत में हड़ताल पालन चली। गांधीजी गिरफ संवाद देशवासी को उत्तेजित करथिला। यही समय रे अनेक स्थानीय नेता को गिरफ करा जायथिला। तो जो जालियानवालाबाग हत्याकांड घटनाटी पंजाब रो अमृतसर ठारे घटी जायथिला। तेबे से घटनार जो घटनाक्रम किछि एपरि थिला कि समग्र देश में राउलाताइन विरोधी आंदोलन चली समय 1919 एप्रिल 10 तारीख रे क्योंठारे ना अमृतसर ठारे कौन होता ना दुई जन सेठाकार जो स्थानीय नेता थिले डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू तांको मध्य गिरफ करा जायथिला। केबे ना 1919 एप्रिल 10 तारीख रे ए दी जन नेता को गिरफ करा जायथिला डॉक्टर सत्यपाल एवं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। तो तांकर आंदोलन तांकर जो गिरफ फल जो आंदोलन टी देखा देइथिला से आंदोलन मध्य एक हिंसात्मक रूप धारण करथिला। पिला माने जनप्रिय नेता द्वय को गिरफ्र प्रतिवाद करबा पई सेठारे लोक माने जो जालियानवालाबाग नामक स्थान रे समस्ते एकाठी रुंड होइतिले एवं तांकर आ गोटे मध्य उद्देश्य थिला जे सेठारे से माने बैसाखी उत्सवर पालन करिवे। तो दीटा काम से माने सेठारे करिथांते जे सेमानकर जो जनप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ करा जायछि से गिरफ्र प्रतिवाद करिवे। प्रथमे गिरफ्र प्रतिवाद एवं द्वितीय रे बैसाखी उत्सवर पालन ए दीटी काम करिया पई सेठारे लोक माने जो 1919 एप्रिल 13 तारीख रे क्योंठारे जालियानवालाबाग ठारे बहु संख्यक लोक एक साधारण सभा एकत्र होइथिले। तो सहर रे सभा समिति करा जिबा उपरे सरकार को द्वारा पूर्व दिन घोषित निषेधाज्ञा संबंध रे साधारण जनता अवगत नथिले। कौन हेतिला ना जो भारत मानचित्र तुम देखुच एठारे नाली रंग रे चिन्हित कराई काहाकू ना पंजाब राज्य को। ये पंजाब राज्य रे अमृतसर नामक जो स्थान रही सेठार जालियानवालाबाग नामक एक जगह जोठारे कि एक साधारण सभा अनुष्ठित होइथिला। सेठारे हजार हजार ये पंजाब हजार हजार संख्यार लोक सब एकत्रित होइथिले। एकत्रित होबार तांकर उद्देश्य कौन थिला ना डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ फल से माने कौन होते ना अत्यंत मर्माहत होते। तो तार प्रतिवाद करने एवं बैसाखी उत्सव पालन करने सेठारे से माने केबे 1919 मसीहा एप्रिल 13 तारीख रे हाँ एप्रिल 13 तारीख रे समस्ते एकत्रित होते। तो से माने एकत्रित जो दिन होते 1919 एप्रिल 13 तारीख रे ठीक ता पूर्व दिन कौन होता ना सहर रे सभा समिति करा जिबा उपरे सरकार को द्वारा निषेधाज्ञा जारी होता। अर्थात सरकार निषेध आज्ञा जारी करथिले कौथि पई से घोषणा करथिले ना सहर रे कौन भी सभा समिति कहीं भी करि परिबे नहीं ए कथा घोषणा करा जायतिला ता पूर्व दिन एप्रिल 12 तारीख रे ता अर्थ। तो ए कथा समस्त तो जानि नथिले साधारण जनता अवगत नथिले एवं से माने एकाठी रुंड हो जाइछंती। तो से समय कौन हैला ना अमृतसर जे थिले सामरिक मुख्य कि अमृतसर सामरिक मुख्य से थिले जेनेराल डायर हठात कौन है ना दले सैन्यों सह से सभास्थल में पहुँची गले एवं कौन भी सतर्क सूचना न देकी से निरस्त्र एवं निरीह लोक मान को गुड़ी वर्षण कले। पिला माने जानिछ से जो जालियानवालाबाग से जो स्थानटी थिला से जो सभास्थलटी थिला
ସେଠାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ଗୋଟେ ହିଁ ରାସ୍ତା ଥିଲା, ଗୋଟେ ହିଁ ପଥ ଥିଲା। ତ ଯେଉଁ ପଥରେ କି ସୈନ୍ୟମାନେ ତାକୁ ପୁରା ଆବଦ୍ଧ କରିସାରିଛନ୍ତି। ତ ଲୋକମାନେ ବାହାରକୁ କୁଆଡ଼ୁ ବାହାରିବେ, କୁଆଡ଼େ ବି ବାହାରି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ତ ଗୋଟେ ହିଁ ମେନ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ କି ଯେଉଁ ପଥ ଦେଇକି ସବୁ ଲୋକ ଏକାଠି ହେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଜେନେରାଲ ଡାୟାର ପୁରା ସେ ଗେଟ୍ଟିକୁ ପୁରା ଆବଦ୍ଧ କରିଦେଲେ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ତ ଲୋକମାନେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ହିଁ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଫଳରେ ଅନେକ ଲୋକ କ'ଣ ହେଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଳି ବର୍ଷା ହେଲା ନା, ବହୁତ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ, ଆହତ ହେଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ତମେ ଦେଖୁଛ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଜେନେରାଲ ଡାୟାର ଯିଏକି ଏଇ ଯେଉଁ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଳି ବର୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ ସେଠିକାର ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ହେଇଥିବ ଠିକ୍ ଏଇଭଳିଆ ହେଇଥିବ କି ଲୋକମାନେ କୁଆଡ଼େ ବି ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରିନଥିଲେ ଏବଂ ସେଇଠାରେ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ହେଇକି ହିଁ ବହୁତ ଲୋକ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ତ ସରକାରୀ ହିସାବ କହୁଛି କି ସେଠାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛନ୍ତି 379, 379 ଜଣ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ ନା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆହତ ହେଇଥିଲେ 1200 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆଉ ଗୋଟେ ତଦନ୍ତ ହେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ। ତ ସେଇ ତଦନ୍ତ ଅନୁସାରେ ସେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ତଦନ୍ତ ଅନୁସାରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲେ 1200 ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲେ 1200 ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ଯେଉଁ ଆହତ ହେଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ 3600 ଜଣ ଆହତ ହେଇଥିଲେ। କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ନା ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ ହେଇଥିଲା। ତ 1200 ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ 3600 ଜଣ ଆହତ ହେଇଥିଲେ ବୋଲିକି ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ଥିଲା ନା ପିଲାମାନେ, ଏଇ ଘଟଣାଟି ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଭାବରେ ଖ୍ୟାତ। ତ ଦେଖୁଛ ତମେ ଯେ ସରକାରୀ ହିସାବ ଅନୁଯାୟୀ ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 379 ଥିଲା ବେଳେ ଆହତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 1200। ହେଲେ କି ସରକାର କ'ଣ ନିଜ ଦୋଷକୁ ଲୁଚେଇବା ପାଇଁକା ବହୁତ କମ୍ ଜଣେ ମାନେ କ'ଣ ଲୋକମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଏତିକି ସଂଖ୍ୟକ ମୃତାହତ ହେଇଥିଲେ। ତ ସେଟା ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଯେଉଁ ତଦନ୍ତଟି ହେଇଥିଲା, ତ ତାଙ୍କ ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ସରକାରୀ ଆକଳନ ଠାରୁ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟକ ଅଧିକ ମୃତାହତ ହେଇଥିଲେ। ତ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ 1200 ଏବଂ 3600 ବ୍ୟକ୍ତି ଆହତ ହେଇଥିଲେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା, ଏଇ ଘଟଣା କ'ଣ କରିଥିଲା, ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଚକିତ କରିଦେଇଥିଲା ଯେ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ବର୍ବରୋଚିତ କାଣ୍ଡ ଘଟିଗଲା। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ତାକୁ ନିନ୍ଦା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ତ ସେଇ ସମୟରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଅନୁଭବ କଲେ କି ଜନସାଧାରଣ ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ ବା ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସମର୍ଥ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଏହାର ଉପଲବ୍ଧି କରି ସେ କ'ଣ କଲେ, 1919 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 18 ତାରିଖରେ 1919ରେ କ'ଣ କଲେ, ରାଓଲାତ ଆଇନ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଲେ। ଯେଉଁଟାକି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନରେ ଚାଲିଥିଲା ରାଓଲାତ ଆଇନ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ, ତାକୁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଲେ 1919 ଏପ୍ରିଲ 18 ତାରିଖରେ। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେ ରାଓଲାତ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା, ସରକାର ତାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ କରିନଥିଲେ। ଯଦିଓ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ରାଓଲାତ ଆଇନ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଥିଲେ, ସରକାର କିନ୍ତୁ ସେ ଆଇନଟିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନଥିଲେ। ତ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ଦିଗରୁ ବିଫଳ ହେଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ ଜଣେ ବହୁ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ପନ୍ନ ସର୍ବଭାରତୀୟ ନେତା ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିପାରିଥିଲା। ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଯେଉଁ ବର୍ବରୋଚିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା, ତାହା ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଚକିତ କରିଦେଇଥିଲା। ଅମୃତସର ଘଟଣା ପରେ ପଞ୍ଜାବରେ ସାମରିକ ଆଇନ ଘୋଷିତ ହେଲା ଏବଂ ଏଠାକାର ଜନତା ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ। ଏହି ଘଟଣା ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ଫଳରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଗୋଟେ ଆତଙ୍କର ବାତାବରଣ ଖେଳିଗଲା। ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଲେ। ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘୃଣାର ସହିତ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଭାରତୀୟମାନେ ସରକାରଙ୍କର ପୈଶାଚିକ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାପ। ଏଇ ଯେ ସରକାରଙ୍କର ଏଇଭଳି ପୈଶାଚିକ କାମ ସବୁ ଘଟଉଥିଲେ, ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଭାରତୀୟମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାପ ବୋଲିକି ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘୃଣାର ସହିତ କହିଥିଲେ।
तो एक नूतन राजनैतिक आंदोलन में झांस देवा लगी से देशवासी को मध्य डाक करा देले। इंग्रेज सरकार को से बर्बरचित कार्यर प्रतिवाद स्वरूप विश्वकवि रवींद्रनाथ ठाकुर नाइट पद एवं गांधीजी काइजर ई हिंद उपाधि त्याग करथिले। तो कौन थिला ये नाइट पद और कौन थिला गांधीजी काइजर ई हिंद उपाधि तमे जानिछ जे कौनसी व्यक्तिर महत् गुण महान गुण राजसेवा बा सामरिक क्षेत्र में असाधारण वीरत्व पाई इंग्रेज सरकार कौन करथिले ना नाइट पद प्रदान करथिले। नाइट पद प्रदान करा जाउथवा व्यक्ति को सार उपाधि रे भूषित करा जाउथिला। तो नाइट पदटी क्या दि जाउथिला कौन व्यक्ति महान गुण बा राजसेवा बा सामरिक क्षेत्र में वीरत्व थिबा व्यक्ति को प्रदान करा जाउथिला। तो से पद किए जो विश्वकवि रवींद्रनाथ ठाकुर त्याग कर देथिले एवं गांधीजी मध्य काइजर ए हिंद उपाधि त्याग कर देथिले। काइजर ए हिंद रो अर्थ होची हिंदुस्तान रो सम्राट। हिंदुस्तान रो सम्राट बोली जो उपाधिटी इंग्रेज सरकार देथिले काहाकू गांधीजी को ताकर असाधारण नेतृत्व पई देथिले। तो ताकू गांधीजी कौन कले ना ताकू से त्याग करदेले। तो ये थिला पिला माने जालियानवाला बाग हत्याकांड। तो आज ये जो क्लास टी थिला ताकू एठारे आमे शेष करबा एवं आसंता वीडियो पार्ट 4 रे तम मानक पई एही प्रथम पाठ भारतीय जातीय आंदोलन रे गांधीजी को आविर्भाव प्रसंग रु किछि प्रश्न उत्तर मध्य आलोचना करा जिवो। तो सेते पर्यंत रहुची धन्यवाद।